তিনি 13 মার্চ 15 জিরানিয়া এসটি এডিসি Achuthaini जों अरो Bubagranose motha tipra এবং Bubagranose chongmabai bini muchungmabai ANPTनि motha kathalai Monday ANPT officio buskangni chongmarino kaham kai পরিচালনা খাঞ্জানি বাকি ডিসিপ্লিন ওয়েতে নির্বাচনী সামন শেষ খাঞ্জানি বাকি কাশিওর কেন্দ্রভিত্তিক নির্বাচনী কমিটি খাজাকা তিনি নির্বাচন কমিটিনি ম বৈঠক 15 জিরানিয়া কেন্দ্রনি 40টা যে বুথ কমিটি ni যত বুথ কমিটি ni চিনি সেংক্রারো ফেবিকে বুবাগ্রানি নেতৃত্বে যে বুসকাঙ্গ বুবাগ্রানি ইমাংনো যে মুখথাং খাঞ্জানি বাকি যে সময় তেমনি মোর সময় সফল খাঞ্জানি ফেবিকে তাবু চিনি জিরানিয়া এডিসি চমরিনি যত বুথনো চিনি নেতারক সাধারণ বড়রক जों চিনি সামু যেমনি দङ Karena binan kabrawo kasya luku kutum pandang nai, cini thamjani, orang luku kutum thamjani mari, boni poret teruk 15 tarik Jiraniani khola, jeng duk mali hati wo bazaraya ofisio alfana kai, elaka wo jeng meeting kai nai, anti ki jeng 17, 18, 19 kuli kai cik kai jeng, jeng area hab namanya area ni borok, mo 3 বছর বিজেপি আইপিএফটি সরকার নেই যে সামং মো মুংসাপনো জনগণনি আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ খাইমালিয়া বনি বাকি একদিকে বুবাগ্রানি মো ইমাংন বুবাগ্রা যেটা আওয়াসি সামনে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খরান খানানি অপরদিকে বিজেপি আইপিএফটি যে ব্যর্থ মংসাপনি বিনি প্রতিশ্রুতি পালন খাইমেলিয়া অবনি বিরুদ্ধে বরফ গণদেবতার রক সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ইলেক্টর্স রক নির্বাচক মন্ডলী রক ভোটিং মেশিননি বিশিংতই সেবই বংনি বিরুদ্ধে জবাব রোনা বাকি ত্রিপুরা মথাবাই কথা যাক যেখানে চিনি আইএনপিটি বলনি প্রার্থীনা কবাংমা বুধবাই কপলাই খাইয়া হিতাবো সময় জানাই দङ जों होप खालायो बररक मो 3 বছর বিজেপি সরকারনি যে সামনে ছেলাঙ্গই বুবাগ্রানি নেতৃত্বে 28টা নি বিশিঙ্গ 28টা কেন্দ্রবন বিপুল বুধবাই বুবাগ্রানো সহযোগিতা খাই মখান কসং খাই বিনিমাংনো সফল খাই নাই আসুন তাকলাইনি অ জাগানি বুধ নাই রক নেখাবা লুকুরক Agini shale barimani tai busuk bari khana da busuk khorok busuk rok tongna tabu butar 2015 o chini 15 Jiraniani o butar tongani 26000 বা 27000 taklai to 29700 thanga total butar 29700 something butar ngka এবং গোবাং যুব বুটার সবচেয়ে বুবুগ্রানি উকুলুগো বুবগ্রানি ইমাঙ্গো যে মুখথাং খাইনে হনি যে নখনাই নিউ ভোটার্স স্পেশালি ইউথ ভোটার্স এমপ্লয়িজ ভোটার জুমিয়া ভোটার্স রক তাকলাই বুবগ্রানি পক্ষেন তমাই সংতাই কাইসা সাইমন মুসুংনাই অ জাগাও এসটি ভোটার বাই এসসি ভোটার বুসু রক বাং আবো ডিফারেন্স রক দাতং চিনি ওর 99% চিনি ত্রিপুরা ভোটার বনি বিশিঙ্গ ও মান্দাইও আইনো 25টা ওয়ানলি বুট তমনো সুরক্ষা বুট তমনো ও ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আগিনি তাবো এনআইটি খরব কিসা তম জিরানিয়া খলা ও চিনি মোহামেডাম এরিয়া অর কিসা তম তাই এসাস মেজরিটি করি
जों बबा आसामाव दिनै माइनरिटिस ग्रुप चिनि मोहामेडान जे कमिउनिटी बर' रक बर'खौ बन्टन हिंगि दङ वान जीबो हायनो 18 जेबाबे बीजेपी नो आशा आकांक्षा खाय आसुर मनी बर'खौ बिखु 15 जिरानिया एदिसि चंमारि बिसिंगो जे माइनरिटी बुट दङनि माइनरिटी बुट निबो जों मैक्सिमाम मो बुबाग्रा नेतृत्वनो जों सापर्ट मानायनि आशा खायो बंनि बडी लैंग्वेज बंनि जे कक सामानि अबस्थाखौनो बुयो आसुजुको ताबुक जों मो पक्षी सानायो शासक दल इन द मीन टाइम एडिसी एरिया वो बंग याकुम तोलनी हा किंतु द्रुत कचगुई दङ जार कारण जायगाय जायगाय नमिनेशन से स्क्रूटिनी याको 15 तारीख नमिनेशन स्क्रूटिनी इंगनाय 17 मार्च विथड्रॉल इंगनाय अबन परे जखन बर नुकनाय मास पिपल्स बीजेपी आईपीएफ तिनि बिरुद्धे आफरो किंतु बरक शासक दल रक अनेक किछु खानिन बागै प्रचेष्टा खालामो किंतु बुबाग्रानि नेतृत्वे डेमोक्रेसी वेते जों जेकुनु धरनेर बंनि प्रदर्शनाव जों याकुं रोगला तबे जोंनो हायकेन टक वाक सै बुमा हायके आमति बुखानकै जों प्रतिरोध खायनाय जों याक्ति साया के बखरको याक्ति साखै जों याकुंनि बेला जों लासामय यासाकनाय गुनु बेगै सो पीसफुली इलेक्शन तो जनतानि रायना तुम अपन सो आं सरकारनो अनुरोध खायनाय पुलिस प्रशासन अनुरोध खायनाय सुस्थ आबाद निर्वाचन खायनाय निमतु जों विरोधी दल रक जों सहयोगिता खायनाय ani mungkai ponobida doma जों तो तिनी खानाका नंगनाबो तिनी रिजनल अलायंस तिप्रा ते आईएनपीटी ओ जागाव तिनी बुथ कमिटी खाकानि खानाव कमिटी खामानि बबा हायराजा लक्ष्मण खा इको माने थानजानि मारे बा जों ताबो आईएनपीटी बा जोंनि तिप्रा मथा थानजागाना जों कामके कम्युनिकेशन कामकेना जों डिसाइड खालायलायै तिनी डेट जं लाखा और डेट जं लायै बिसिंते जों टाइम मते नासुलायै जों कामकेनो बंनि बरक खरसा चिन बरक खरसा आम हाके जों प्रत्येक पंचायत के बरक खरमिके जे बुथ सेंटारनि खरमिके नावै जों और बुथ कमिटी खालायखा नंनि कैंडिडेट आईएनपीटी नोंनि मानै नंनि खाव बबा हायरक वानसो जों तो नादि जों चिनि तिप्रासानि रिजनल पार्टी रनो जों केबनो फाना साजे ग्यांगा जों थानजानि बुबाग्रानि जों बुबाग्रानो जों हारो बुबाग्रा थानजानो साजागो जोंबो थानजानो साजागो गा आजागो गोबां रिजनल पार्टी र थानजा होनै थाङो हेपनो सीटनि बागै काटथालायो फेबा बुबाग्राबो जोंनो मकनो साव आईएमपीटी रक आंबे एलायन्स फनो बरक आनो दुकारिया बर आनि कंनाय चलिवो आम बागै जों बंनोबो कैंडिडेट माचं काने बुबाग्रा जोंनो डाइरेक्ट साका हानि बागै जोंबो पुला प्रके बखाथैका चिनि तिप्रा मथनि एंगै जों आसक सामखा हेले माने चिनि तिप्रा मथनि बरक मायानि बागै जों खाथै थिनो हाइपनो जों सालायमानि बिसिंतै जों तसा बखाव मानि हाका जे एलायन्स संकाय बंनिबो कैंडिडेट नंना नांगो ते बरक बुबाग्रानो जाजागो हानि बागै जोंबो चिनि कैंडिडेट न खाबायखौ बायनो एक्सेप्ट खालायका नों बुथ कमिटी खै कायसासो पददामान खा जों तो बुथ कमिटी खालायका 40 ता बुथ सेंटर दङ आजोंनि बिसिङाव जा बुथ सेंटराव खरनै के नामानि जागा आं मेम्बार खबजाका आ मेम्बारनि बिसिङावनो सिनर कन्भेनार ट्रेजार गोबां माखौ अमथै हाय पदजों लेखा हायफानो आं पदनाया आं मेम्बार न दं ओ जागाने बातायनाय कैंडिडेट चंमारिओ बबुसु जरते कप्लाइंगनि नंनि खाव वानसो जों तो तिप्रा मथां नेंगै गोबां मा सामु खालायका जागा ककपिलाका गोबां मा बरक न चिनि तिप्रा मथा ते बुबाग्रा न जाजागो हायबानो ताबो चिनिओ जिरायना खलाव चिनि एलायन्स पार्टी आईएनपीटी न बचार मन बागै पुला फरो किसा प्रॉब्लम का माने बर रक न बुजुंनानि हायबानो ताबो जों तसा कामके मा बुजुखा सराय के हानि बागै जों ताबो ते वकुन वानाया माने जतन बुजिबा क्या जेहेतु आईएमपीटी नि जे कैंडिडेट नंनाय बबो चिनि बुबाग्रा न जाजागो फैयो जोंबो ताबो बननो जाजागो ताय जत बुबाग्रा न जाजानाय चिनि कैंडिडेट न जाजागो
Bubagra long live. Bubagra long live. Tipramata long live. IMPT long live. Tanchamata long live. Khambai. Nini mung tamung ka. Anu Tony da Burma da mandai Tipramata ni presiden. Tini to sung khanai man khanong naro board committee khalayo hunai. Boh hai jarate abo bus jarate samunga gokha. Sini 40 ta je polling station tamani 40 ta board committee khajaka aman ya bolo tini je phaiman jangai joton khapur jai no chino board committee no je bung tong lai mani joton khapur jai no samorthon khani amo pura complete khani saklai Norone candidate INPT ni tai Tipramothani alliance bisingo siri borong gonang jogodish no norok mankha bono manai nor busui asabadi je buskangni samung no norok success khaimanai aro nino sumani chalian hani ma khakhayo aro sungjane kun kok sekre kun doubt kre je jeng jitina hine aro kun doubt sekre amo ereng sungman chlai amo chung hano just kom jitina aro kun sondeh kre 100% jeng pura khabai no chung kosyo je chung just khabar edisi chongmari chung just khabar jitina